svima dobrodošli u još jednu epizodu Speed Duel špilova. Ovoga puta radim epizodu karaktera iz GX serijala, a to je Shadow Rider Titan. Titan je zapravo jedan od prvih negativaca u GX serijalu, ali i negativac koji povezuje stari serijal sa novim, tako što pokazuje milenijumsku zagonetku. Njega upoznajemo zato što Dr. Crowler želi da zagorča život Jadenu. Crowler je čuo da će Jaden da ide sa svojim društvom do zabranjenog dela ostrva i htio je to da iskoristi, da ga naplaši i ujedno da ga izbaci iz škole. I dogovorili su se da Titan ima duel protiv Jadena u tom zabranjenom delu ostrva. Titan svoj posao shvata ozbiljno, pa tako i aktivira Shadow Game preko svoje milenijumske ogrlice i čak kidnapuje Alexis. Zašto je Crowler to uopšte dozvolio? Međutim, u duelu mi dalje shvatamo da Titan nema pravu milenijumsku ogrlicu, već neku fake, i da cijel taj Shadow Game koji oni igraju je fake, to su neke iluzije, zvučni efekti i tako dalje. Ali u toku duela njega preuzme Tama i aktivira se pravi Shadow Game. Na svu sreću pa je Jaden glavni lik i onda Plot Armor ga sačuvao, pa je pobedio Titana u duelu. Titan je onda otišao u Shadow Realm, međutim tamo ga spašava Hagemaru, izvlači ga iz Shadow Realma i bukvalno daje mu drugu šansu. Tamo negdje, neka 40 neka epizoda, Titan postaje Shadow Rider. Ima duel protiv Alexis Rhodes. Titan ima 3 duela u celom serijalu, znači protiv Alexis i Jadena, i prvi duel koji smo vidjeli samo na brzaka protiv nekog random lika koga je pobedio. Što se tiče speed duela, Titan je dobio svoj špil u ovom boksu ovdje, Duelist of the Shadows, ali ja sam odlučio da mu napravim još neki skill i jedan zanimljiv špil za njega, njegove Archfindove. Pa ajde vidimo što sam napravio. Pa da krenemo sa Titanovim skillovima. Inače imamo 4 skilla za njega, 2 official i 2 moja. Pa ajde da krenemo prvo sa official, Shadow Rider Titan. Flip this card over when you activate this skill. Pa kaže, Archfiend's Promotion. Titan skill. Once per turn during your main phase, if you control while spawn Archfiend and your opponent controls no cards in its same column, you can tribute it to special summon one level 8 or lower Archfiend monster from your hand or deck that has Queen, Bishop, Rook or Knight in its name. Ovo je bukvalno referenca na šah, zapravo njegovi Archfiendovi koje je igrao su svi reference na šahovske figure. Tako da Archfiend Promotion kao kada pijun ode do kraja table i onda se napredi u jednu od jačih figura. Tako da mnogo mi se sviđa ovaj skill. Ajde idemo sada moj Shadow Rider Titan, stavio sam ga malo u većem ovako izdanju. Flip this card over when you activate this skill. Pa kaže ovako, Matador Sko. To je referenca na njegovog monstera, ritualnog monstera Matador Archfienda. I skill je zapravo nešto sličan kao što radi taj monster. Titan skill, once per duel during your main phase, if you normal summoned Archfiend monster, you can add 2 Archfiend monsters from your deck to your hand with different levels than that normal summoned monster. Also this turn you cannot attack. Once per duel during your battle phase, when your level 5 or higher Archfiend monster battles an opponent monster with a higher original attack, you take no battle damage from that battle. Also, after damage calculation, destroy opponent's monster that battled it.
Bukvalno sam uzeo efekat Matadora i dodao ga u ovaj skill. Doduše malo nerfovan, ali sasvim ok. Bukvalno ovaj skill radi sa svim monsterima u njegovom špilu, znači baš je onako raznovrsno, tako da još jedan neki, da kažemo, način igranja Archfiendova kroz Titanov špil. Ajde imamo sad official skill, Shadow Rider Titan, flip this card over when you activate this skill. Archfiend's Conscription, Titan skill, you cannot normal or set non-fiend monsters. Once per turn, during your main phase, you can roll a 6-sided die. If you do, you lose life points equal to the result puta 200. But if the result is 2, 3 or 4, you can special summon one Archfiend monster with a level equal to the result from your hand, deck or graveyard. Ovaj skill mi je zanimljiv, ali mi je lepši onaj prvi Archfiend Promotion, što se tiče official skillova. Ovaj je mnogo rizičan jer bukvalno burnujemo sami sebe, plus ovaj ceo špil burnuje sam sebe, tako da mi baš i nije neki wow skill, ali dobro, mislim, svakako se nalazi u špilu i ako što više skillova imamo, to lepše za format. Shadow Rider Titan, ovo je sad moj skill. During your turn, you can flip this card over and place it in your field spell zone. Shadow Game Arena, odnosno ova karta bi trebalo da se zove Dark Arena ili tako nešto, mada ja sam promenio u Shadow Game Arena. Titan skill field spell. A player whose monster is attacked can select the attack target for their opponent's monster. All face-up monsters on the field must attack when possible. Znači skill koji će da radi kao field spell i radit će za oba igrača. Tako da malo može da se igra malo drugačija igra, znači protivnika ako napadnemo, on bira metu, također i protivnik ako nas napadne, ja sad biram onda metu napada. Tako da to je to, pošto je on bio Shadow Game Master protiv Jadena, eto napravio sam takav skill. Ajde imamo šta imamo ovdje od monstera, spellova, trapova, pa imamo kako se kaže? Annihilator. 2 hours later. Annihilator, Archfiend, ne znam, valjda se ovako kaže. Jedna kopija. Imprisoned Queen Archfiend. Skull Archfiend of Lightning. Secret Rare. Mist Archfiend. Archfiend General, 2 kopije. Shadow Knight Archfiend, 2 kopije. Terror King Archfiend, 2 kopije. Snipe Hunter je tu. Wilpon Archfiend, čak 3 kopije zbog onog prvog skilla, zbog promocije. Deathrook Archfiend, 2 kopije. Infernal Queen Archfiend, 1 kopija. Bishop Archfiend, stavit ću ovdje sa strane, čas. Znači šta imamo ovdje? Znači imamo neke bossove u špilu koji imaju, da kažem, 2000 i više ataka, koje možemo pozivati kroz skillove, ali nisu ni teški da se pozovu kroz ceo špil. Imamo Archfiend generala koji nam srčuje Pandemonium spell kartu, field spell kartu. Imamo beatdown monstere Terror Kinga i Shadow Knighta od 2000 atakera. Imamo ovog Destroyera koji je, ja mislim, na artovima uglavnom sa Terror Kingom, da se uvijek nešto njih dvoje kače. Dobro, njega sam rekao za upgrade. Deathrook je tu da bi pomogao ovom Terror Kingu. I ove dve sam ubacio eto samo da bi kompletirao sve njegove monstere u špilu, barem jedna kopija da se nađe.
Što se tiče njegovih daljih monstera, imamo jednog Summon Skala, tu da se nađe Archfiend Soldiera, normalci, Archfiend of Gilfer, imamo Lesser Fienda, on se računa kao Archfiend Monster, to jest Archfiend Card, Skilled Red Magician koji će da radi sa Archfiendovima, imamo Lancer, Archfiend i Evil Hero Infernal Gainer koji radi sa Fiendovima i mene podsjeća mnogo na nekog Archfiend monstera. Ja sam ostavio jednog Red Ice zato što imam mnogo Red Ice kopija, a mogu možda nekad u speed duelu da se spoje Summon Skull i Red Ice, da dobijemo kako beše Red Ice Skull Dragona, ako ga nekad ubaci u speed duel, pa mogu da ga ubacim ovaj špil da se nađe. Ajmo da vidimo šta sam spremio od Spell i Trap, to je Sword of Poison i Axe of Despair, da boostujemo ove monstere, pošto dosta ima slabih monstera također u špilu, znači od, da kažem, od Pona pa nadalje, znači Pon, Deathstroke i ova dva Infernal Queen i Death Bishop, znači baš su slabi, pa ajde nešto da ih boostujemo, a da i ove druge kad boostujemo bit će prejaki. Checkmate jedna kopija, Pandemonium dve kopije su u špilu, Archfiend's Roar dve kopije, znači ovo nam je praktično Monster Reborn za špil. Imamo Battle's Card, dve kopije, ovo je neki kao burn deo špila, kad burnujemo sebe da burnujemo i protivnika. Bark of the Dark Ruler jedna kopija i Nightmare Wheel, još jedan burn mehanizam u špilu. Što se tiče njegovih spell i trap karti, imamo Archfiend Oath i Double Spell, koje sam mu ostavio. Sa strane imamo Memory Loss, Barrel Behind the Door, to je najviše zbog ovog monstera, da bi preneli ovaj damage protivniku preko barela. Da. Metaverse da nam srčuje Pandemonium Energy Drain, još jedna tako karta koja podsjeća na Archfienda. Međutim, eto ja ovdje imam još dodatne karte za njegov špil, na primjer još ovih Archfiend Soldiera, Generala, Deathstroke, znači praktično da se ima sve po 3 otprilike kopije, da se može napraviti neki špil, nešto specifično da radi. Tako da to je to, a ovo su neki fake karte tu, koje su zapravo vezane za Archfiendove fakeri. Da. Dobro, to vam je to što se tiče jednog jedinog nepobedivog Titana Shadow Ridera. Hvala na gledanju, na lajkovanju, subscribe-ovanju, to je to. Vidimo se u sljedećoj epizodi Speed Duel špilova. Aj, čao!